Hi everyone, welcome to my channel Edu Margadarshan by Nirmala. Inclusive education to everyone. आज आम बीएड आंध्रा बीएड रो यूनिट 5 आर्ट एंड एजुकेशन पढ़ा। आर्ट एंड एजुकेशन रो यूनिट 5 रो हाई चांसेस अच्छी लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। जो लॉन्ग क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हेची बार बार आसीबार चांसेस अच्छी मु ताहा देइची। चलंतु स्टार्ट करिबा पढ़िबा। Art and education describe the Indian festival and its artistic significance. Important 15 मार्क आसीबो। इंडियन फेस्टिवल्स कौन तार आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस कौन रही आम पढ़ा। देखो इंडियन फेस्टिवल हैव ए ग्रेट एस्थेटिक significance because they brings together beauty, color, decorative, music, dance, customs, food, ritual, symbols and a collective artistic expression. आम जानिचे आमर फेस्टिवल रो मेन मोटिव होउची आमरे कौन जे गोटे यूनिटी आनिबा टुगेदरनेस आनिबा जहाँ भी से गोटे कलर थिबो डेकोरेटिव थिबो हैला गोटे यूनिक म्यूजिक थिबो डांस थिबो आमर ओडिसी डांस आमर कल्चर अछि आम फेस्टिवल रे करचंदी सेमिति अन्य स्टेट अन्य तमिलनाडु भारतनाट्यम सेडा तापरे कस्टम्स थिबो फूड थिबो आमर फूड को नहीं कि भी आमर फेस्टिवल अछि नुआ खाई माने फूड बेस्ड फेस्टिवल सेमिति आमर आंध्र रे हो साउथ साइड रे पोंगल अच्छी सेटा भी फूड बेस्ड जो न्यूली हार्वेस्ट कराई थिबो जो राइस को सेथिरे पोंगल क्रिएट माने तैयारी करी तांके फूड फेस्टिवल करचंदी। रिचुअल्स आमर तो फूड फेस्टिवल बहुत किछि अछि ट्राइबल फूड फेस्टिवल भी अछि सिंबल्स एंड कलेक्टिव आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मध्य एथिरे अछि बुझिला हैला आमर फेस्टिवल इंट्रोडक्शन रे रखिबो। तापर टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स जीवो कौन अच्छी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल सीजनल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल जहाँ सीजनल बेस्ड होता है जब आम जो रेनी सीजन आसिले आसवाई आम जो भगवान को पूजा करूँ वर्षा भल से हेबार अच्छी फसल भल से हेबार सीजनल फेस्टिवल हार्वेस्ट जिते फसल अमल करा जाए से आम पूजा करूँ। फूड एंड ड्रिंक फेस्टिवल आमर ओडिशा रे अगर देखा नुआ खाई आम न्यू माने न्यूली जो चाउल जो कहते राइस हार्वेस्ट होता है से आम गोटे डिश प्रिपेयर करी भगवान को ऑफर करूँ। रिलीजियस फेस्टिवल आम देखा आम हिंदू रिलीज अच्छी क्रिश्चियन अच्छी मुस्लिम अच्छी सब रिलीजन रे डिफरेंट टाइप रो फेस्टिवल अच्छी। आर्ट्स फेस्टिवल आर्ट देखा आम डांस फेस्टिवल अच्छे आम कोणार्क आर्ट फेस्टिवल से कौन ओडिसी डांस परफॉर्मेंस करा जाए आर्ट फेस्टिवल है। सम इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन रिलीजियस फेस्टिवल्स गिवेन बिलो मु किछि इंपोर्टेंट देइछि। फर्स्ट तुम इंट्रोडक्शन लिखो डायग्राम काटिबो सब एमिति हेडिंग दबो इंपोर्टेंट फेस्टिवल कौन कौन अच्छी एमिति लाइन रे 1 by 1 लिखिबो। मकर संक्रांति आम इंडिया रे सेलिब्रेट करूछंती मकर संक्रांति। वसंती पंचमी तापर आमर महाशिवरात्रि शिवरात्रि तो इजिटा डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा है। होली एटा कलरफुल फेस्टिवल होली कौन कलर को इंडिकेट करि थाए। गणेश चतुर्थी माने गणेश एजुकेशन इंडिकेट करि थाए गणेश चतुर्थी माने सब फर्स्ट फेस्टिवलटा स्टार्ट हुए आम गणेश चतुर्थी। राम नवमी है राम को पूजा करा जाए। वैशाखी एंड बतुकम्मा एटा माने बतुकम्मा तेलंगाना रे लोक माने करंती। फ्लावर फेस्टिवल फ्लावर रो डेकोरेट होता है फ्लावर को इंडिकेट करि थाए। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध लॉर्ड बुद्धा। दशहरा नवरात्रि करंती। जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा रो यूनिक फेस्टिवल है ओडिशा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को फेस्टिवल। जन्माष्टमी है कृष्ण लॉर्ड कृष्णा। कुंभ मेला है 12 वर्ष को थोड़ा हुए। रक्षा बंधन एडे कौन जे यूनिटी देखाए। रक्षा बंधन अर्थ नुहे जे केवल भाई भौणी को राखी बांधिबा एठारे पुओ को बांधिबारे ए रक्षा बंधन स्टार्ट केबे हितला जानछो ना बेंगल पार्टीशन समय रे बाल गंगाधर तिलक ताके रक्षा बंधन स्टार्ट करथिले। तांकर मेन मोटिव थिला गोटे यूनिटी आनिबा हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन माने हिंदू मुस्लिम मध्य रे गोटे कम्युनल गुल्फ हेतिला माने झगड़ा हेतिला से जो झगड़ा जो गंडगोल को रखिबा पई रक्षा बंधन आनिथिले सेमानक मध्य रे गोटे यूनिटी आनिबा पई आनिथिले। तापर से धीरे धीरे चेंज हेकी आम ओडिशा माने इंडियन कल्चर रे भाई भौणी की बांधिबा एमिति माने यूनिक कल्चर हेची। बट रक्षा बंधन अर्थ हूँ गोटे यूनिटी रे रहिबा एबे भाई भौणी माने कौन जे गोटे यूनिटी रे रुहंती गोटे कोऑपरेटिव रुहंती सेपरी दर्शाई थाए। उगादी तेलुगु न्यू ईयर उगादी पचड़ी समथिंग मु आमर भी माने तेलुगु लैंग्वेज मु पढ़े माने कथा हला बेले आम विलेज रे जेबे जानती आम साई पड़िसा उगादी पचड़ी बोली गोटे करंती यूनिक डिशटा फूडटा सब 5-7 प्रकार इनग्रेडिएंट्स पकेकी से उगादी पचड़ी एडा टेस्ट करंती से मैंगो स्पेशल आइटम थाए। तेलुगु न्यू ईयर टा हेडा गोटे यूनिक फेस्टिवल टा भल लगे। ईद है ईद उल फितर
ଏଇ ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବାନି, ଅଧିକ ସମୟ ନଥାଏ, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲେଖିଦେବ ମାନେ ଏତିକି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଛି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ସେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ୟୁନିକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି, ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଏସବୁ ମୁଁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆନ୍ଧ୍ର ବିଟ୍ଟା ନା ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଲେଖିଲା ପରେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି ହାଇଲି ପପୁଲାର ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ ହେଲେ 15 ମାର୍କ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଏ ହାଇ ମାନେ ଫେମସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ଏଇଟା। ଦେଖ ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଇଜ୍ ଏ କାଠ ଚାରିଅଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବ। ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣା ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରନ୍ତି। ଦ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ପୁରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖିବ, ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଇନ୍ ମେନି ଅଦର ସିଟିଜ୍ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରିଅଟ୍ ମାନେ ରଥ ରଖିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଲେଖିବ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି, ୟୁନିଟି ଆଣୁଛି। ଦେଖ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିକନେସ୍ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନର୍ମାଲ ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସବୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲଡରୁ ଲୋକ ଆସିକି ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ମାନେ ମିଶିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଇନକ୍ଲୁସିଭିଟି, କୋଅର୍ଡିନେସନ୍, କୋଅପରେସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲଟା ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି, ଏଇଟା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କଳା ପାହାଡ଼ ମାନେ ବାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବାର ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚର୍ ଗୋଟେ ଅଣାହେଲା, ଯେମିତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଆଉ ସିକ୍ୟୁର୍ ପାଇଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ତାପରେ ବାତୁକାମା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବାତୁକାମା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବି ବଢ଼ିଆ ଥିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ମାନେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଫର୍ 9 days ବାଇ ଉମେନ୍ ମାନେ କରନ୍ତି, 9 ଦିନ କରନ୍ତି। ବାଇ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହୁଏ, ହାଇଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହୋଇଥାଏ। ଦେ ଗ୍ୟାଦର ଇନ୍ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ମେନଲି ବାଇ ଦ ଉମେନ୍ ହେଲା, ମାନେ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଉମେନ୍ ମାନେ ଗ୍ୟାଦର ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଗୋଟେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ବକେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବନାନ୍ତି। ସେଠାରେ ବାତୁକାମା ବୋଲେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ଗୌରୀ ପାର୍ବତୀ ସେଇ ମଝିରେ ରଖି ସେମାନେ ଯେଉଁ ହଳଦୀରେ ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ସେଥିରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ନେଚର, ଫ୍ଲାୱାର ଆଣ୍ଡ ଉମେନ୍ ହୁଡ୍କୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ ହେଲା, ଉମେନ୍ ହୁଡ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏରିଆରେ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଉଗାଦି ତେଲୁଗୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର, ବିଶୁ ଅଛି, ଉଗାଦି ତେଲୁଗୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ ଡିସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥାଏ। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଇଜ୍ ଦ ମାନେ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଉଗାଦି ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ଡିସ୍ଟା। ଉଗାଦି ଯେ ତେଲୁଗୁ ଆଣ୍ଡ କାନାଡ଼ା ନ୍ୟୁ ଇୟର, ତେଲୁଗୁ ସହିତ କାନାଡ଼ାରେ ବି ମଧ୍ୟ କାନାଡ଼ାରେ ବି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହେଇଥାଏ। ୱାଇଲ୍ ବିଶୁ ଇଜ୍ ଦ ମାଲାୟାଲି ଆଣ୍ଡ ତାମିଲ ନ୍ୟୁ ଇୟର ହେଲା। ବିଶୁ କ'ଣ ମାଲାୟାଲମ ଆଉ ତାମିଲ ନ୍ୟୁ ଇୟର। ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇଲି ଉଗାଦି ଆଉ ବିଶୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ପୁଡୁଚେରୀ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଲା ଏ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନା, ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇଲି ମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ହାଇଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଅଛି, ବଟ୍ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଓର୍ ଆସିଥାଏ। ମାନେ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା, ଯିବା କରିବା, ସମୟ ହେଇନଥାଏ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଲିମିଟେଡ୍ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବଟ୍ ହାଇଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଏଡୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବାଇ ନିର୍ମଲା ଅଛି, ସେଥିରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ।